Про отождествление со знающим, либо с наблюдателем. Вас слышно, но очень плохо, очень далеко микрофон. Так лучше, я погромче буду говорить. Немного лучше. Про отождествление с наблюдателем, либо со знающим, хотел вот здесь немножко прояснить. Когда берется вот это вот отождествление, откуда оно берется? Weakness of the knower, where it comes. It's a weakness of the knower. From you. Берется из вас. You believe yourself to be the knower separate from the known, the seer separate from the seen. Вы считаете, что вы знающий отдельно от того, что знается, и видите отдельно от того, что видите. Or is it somebody? Или это кто-то еще, кто-то другой. Это вы? Но живет как идея, да, вот это вот разделение, ну, отождествление со знающим. Identity with the knower is an idea. As the knower, yes, it's an idea. Знающий — это идея. It's the idea of being separate from anything. Сомнение о том, что вы отдельные от чего угодно. That the subject-object relationship, as is there, where two separate entities. Субъектно-объектные отношения, так как будто бы субъект и объект — это две отдельные. Получается, что у меня, ну, вот сейчас наблюдаю, что у меня есть ожидание, что этот наблюдающий должен исчезнуть, да, и это ожидание как бы мешает ему исчезнуть. Это ожидание что? Что этот наблюдающий должен исчезнуть. И, условно, это ожидание как бы мешает этому просто считать. The witness has to disappear. That's the expectation of the witness. Ожидание, которое принадлежит наблюдателю. That the separate self, waiting for the separate self to Отдельное я disappear. ждет, пока отдельное я исчезнет. So, that means that it believes that it's going to be there to know when it is not there. Он считает, что оно будет там, когда его не будет, и оно будет знать. It's a trap. Ловушка. Из ловушек, то есть ловушку нужно просто увидеть, да, и она как бы исчезнет. If you see the trap, it disappears. Yes. Да? If you see the seer, it disappears. Если вы видите видящего, он исчезает. Together with the seen. See? Вместе с видимым. Still there is a sense of seer and seen, but the idea that they are two separate entities will not be there when they... Остается ощущение, что есть и видящий, и видимое.
In fact, you are the scene also. Мгм. You are what is Вы есть то, что есть. the pleasure, the pain, Удовольствие, боль, the wind, ветер, right? The feel of the wind through the body. ощущение ветра на теле. You can't separate the wind from it. It's touching the body, it's not separate. It's not separate. It's right there. Если ветер касается вашего тела, то он не отдельно от вас. But it is believed that the wind is the cause of the sensation in the body called coolness or freshness or whatever it is. But one is producing the other, the Но мы effect. считаем, что одно вызывает другое. The cause and effect are two separate. It's one movement, cause and effect. Мы считаем, что причина и следствие это две разные штуки, но на самом деле это единое движение. Unitary movement, action, reaction, unitary Единое movement. движение, действие и результат. There's no separation. That's the basic Реальности нет. knowledge. Это главное знание. If I can call it like that. Если можно так назвать. I said call it. I call it. Ну, да, вот это как бы привычка постоянно с помощью личности избавляться от личности. Привычка что? С помощью личности избавляться от личности. Прямо сейчас наблюдается. Вас не слышно. извините. Привычка с помощью личности избавляться от личности. The habit of getting rid of the person ways that are like by the means. Because you want to get rid of it. Потому что вы хотите избавиться от него. All wantings come from the ego. Все вот эти хотения появляются из эго. If there is no ego, there is a sense of complete wholeness, not even fulfillment, because there is nothing to be fulfilled, but wholeness. Нет эго, то есть ощущение полноценности всего. Everything is already there. Все уже есть. What else do you want? Чего вы еще хотите? Because you want something, you cannot see that everything is already there. Enjoy it. Поскольку вы хотите что-то, вы не видите, что все уже на месте. But we don't see, we don't even see the world through sensory perception. We see the world through the mind, Мы не wanting. видим мир через Да? чувства, мы видим его через свои желания. You cannot see anything beautiful without wanting it for yourself. I would Мы like to have this мы beauty не for можем myself. смотреть ни на что красивое, не желая забрать это себе. That doesn't mean that you may not, whatever, right? But be close to that beauty in one way or another, a flower or a person or. Не значит, что вы не попытаетесь приблизиться к этому. Well, you want it for yourself, see? Вы хотите это для себя, For your own sake, for your pleasure, basically, or your entertainment. для своего развлечения, Да, для своего удовольствия. It's completely selfish, Это полностью эгоистично. right? This is why ego is called I and mine. Эго — это я и мое. It's not like when two people, man and woman, or whatever it is, get together and work as a team. You can call that couple, triple, who cares? They work as a team, Когда right? мужчина и женщина встречаются, они работают как команда. Not that one has another one and another more, yours for its own Это не sake, так, что pleasure, один entertainment, принадлежит другому right? ради удовольствия или развлечения. There is no common ground, so to speak. Am I making any sense in English? Am I explaining properly? You understand? If you barely understand, I'm okay. Just from English. Are you following? Знаете? Я понимаю, да. Are you driving while У you're listening? меня
что желание вот это вот, я понимаю, что когда перехожу в формат Java, то типа не могу избавиться от этого желания. То есть, Can't get rid of this desire. Then you will like to get rid of the desire, which is another desire, and the vicious circle never ends like that. Желание избавиться от желания, это тоже желание, и этот замкнутый круг, он конечен. What is the fact? I have a desire. Каков факт? Да? У меня есть желание. That's the fact. Это факт. That is what is in this context not physical but mental. Это то, что видит в буквальном плане. Right? Hello? Так или нет? я от этого факта начинаю исследовать, тогда, да, получается? От этого факта что? Начинаю Then исследование. Then I inquire. no, wait a second. You went too fast already. Слишком быстро. So the sun is there, right? It's a fact. Ага. Нет солнца, например, это факт. Why don't you try to get rid of the sunlight? Почему вы не пытаетесь избавиться от солнечного света? Or why don't you try to keep it or prolong it? Почему вы не пытаетесь удержать его, You продлевать его? are just aware of the fact that there is sunlight, right? Вы просто осознаете факт, что есть солнечный свет. And you don't do anything about it. Ничего не делаете. Then just be aware of the fact that you are selfish. Просто осознавайте факт того, что вы эгоистичны. Because even the search for enlightenment is selfish. Поиск просветления эгоистичен. It's for the same fish. See? Me. Right? One's enlightenment. Одно и то же я, которое хочет просветления. And how many people are so selfish that for the sake of enlightenment abandon family, everything? Сколько людей настолько эгоистичны, что ради просветления они отказываются от I mean, себя. I couldn't care less about anything else but my desire, Меня не волнует ничто другое, кроме моих желаний. which can be considered physical, psychological, spiritual, and so on. Физические, психологические, духовные, и какие-либо еще. Am I making any sense? Понимаете вы? Понимаю. Ну, и тогда получается, что No, the fact is that there is desire. Факт в том, что есть желание. And there is no you that is going to bring awareness into it. Это Bring your awareness. Whose awareness? It's also mine. See, I and mine. I and my awareness into the present, into the now. Нет у вас, который бы внес сейчас осознанность. Awareness is there, obviously. Очевидно, что осознанность уже есть. There's another fact. The most obvious fact is that there is awareness. If there is something there, if there is the knowledge of what is, it's because awareness is present. Если есть знание о том, что происходит сейчас, это означает, что есть осознанность. Right? But then you want something Вот. or not. You just believe that you are this thought. Считайте, что вы есть эта мысль. Okay, I believe that I am this thought. Yes, good. Хорошо, я считаю, что я есть эта мысль. That's a fact. Это факт. You just see the fact, Это факт. the thought, Мысль. and do nothing about it. Ничего не делайте с ней. And it disappears. Она исчезает. And if it doesn't disappear, you understand it, Если она не исчезает, вы понимаете ее. right? Like some sort of introspection, right? Some sort of introspection. Yes, yes. Like you see yourself and I say, my God, that was stupid. Why did I say that? That person is my friend. Let me pick a phone and call him and Можете apologize or оценить something. как право свои поступки. Right? I say, I'm sorry, I think that was rude or Можете позвонить кому-то, извиниться. inappropriate or whatever. I didn't mean it. I was out of my stupid mind or something. You know?
То есть это какой-то процесс, ну, временной, да, то есть она будет возникать, пока сама, ну, пока не живет, пока не пронаблюдается, получается так. Это не делает, делается. It exhausts straight away. Это происходит сразу. The thought I does not disappear gradually. Я, мысль не исчезает постепенно. Is either there or not. Или либо нет, либо она есть. I means identity. Я означает The предупреждение. belief that I am identical with something in particular. Идея того, что я идентичен к чему-то определенному. You are identical with the totality. Но вы на самом деле идентичны тотальности. You are not limited to a particular phenomenon. Вы не ограничены каким-то феноменом. This is what produces the addictions. Это то, что вызывает зависимость. Not that you want to have a cup of coffee or Не то, что вам хочется кофе a cafe or to somewhere from или home. пойти куда-то. It's the idea to prolong, not even the physical sensation, but the mental reaction coming from Это желание подливать Физическое даже не физическое ощущение, а ментальная реакция, которая это ощущение дает. this is why you want to prolong Поэтому мы хотим продлевать sensory perception, a particular one, of course, ощущения какие-то определенные. right? This is when you like something, you buy kilos of it Поэтому, когда нам нравится что-то, мы покупаем килограммы этого. to make sure that you give continuity to that pleasant sensation. Потому что точно это приятное ощущение длилось долго. And the reason why you build a society, right, that guarantees you the continuity of pleasure. Мы выстраиваем общество, которое гарантирует длительное удовольствие. Don't take me wrong, there's nothing wrong with pleasure. Но не поймите меня неверно, нет ничего плохого в удовольствии Or pain, или в боли. an intrinsic part of life. Это неизбежное. They are life itself, no? Это и есть сама жизнь. They are not separate also phenomena. Не отдельные феномены. То есть получается, Even if I cook the same dish for lunch every day, it's going to have somehow it's going to have a different taste. Даже если я на обед буду готовить одно и то же блюдо каждый день, но оно вкус будет разным. Even the level of saltiness will be different, more or less. It's Уровень never exactly the солености, same. точно таким же оно не будет никогда. Why do you want everything exactly the same all the time? That's Почему мы boring. все время хотим все, чтобы было одинаково, это же скучно. This is why we age. It becomes different every time, more interesting. More wrinkles, more interesting, more to explore. Поэтому мы стареем. Каждый день все более и более интересно. Ooh, it's a new one. The more fascinating is the object that it is changing in front of you. Объект, который меняется прямо напротив вас, более интересно. No? Who is your husband? That wrinkle there. Кто ваш муж? Вот та вот морщина, вон там. The wrinkle with a blue shirt. Морщина в синей футболке.
There is a different action or reaction, if you wish, that doesn't come from desire. It's spontaneous. Есть реакции, которые происходят не в результате желания, они спонтанны. That is not expecting a particular result out Вы of не this ожидаете определенного результата action or movement. из этого действия. It is a movement for the sake of it. Просто это движение ради движения. That's life. Это жизнь. It's moving for the sake of it. Она движется просто ради самой жизни. Can't help it, can it? Не может не делать этого. The protons, the neutrons, the electrons, the particles, they can't help it, can they? Протоны, электроны, нейтроны не могут ничего поделать. You see, they have the choice to behave like a particle and then behave like a wave, Вы думаете, у них есть выбор, как вести себя, как частица или как волна? and the space has a choice to hold them or not. Есть ли у пространства выбор, держать их в себе или нет? And you think that that which is aware of that has any choice. Вы думаете, у того, что осознает все это, есть ли какой-либо выбор? So what is there is choicelessness. Единственное, что есть, это вот эта безвыборность. Then who is the chooser? Кто тогда выбирает? Is there a chooser any choice? Есть ли выбирающий и выбор? I would say no. Я бы сказала, что нет. Тогда получается, что осознавание вот какого-либо факта это тоже спонтанный, да, процесс? Awareness of any kind of fact is spontaneous movement as well. Of course. Are you making an effort now to be aware? Конечно, вы разве сейчас делаете какие-то усилия, чтобы осознавать? Нет, не делаю, но есть как будто бы вопрос со стороны, который помогает осознать. No, but there is some kind of question that kind of helps to be aware. What? What? Что? What are you aware of in deep sleep? Что вы осознаете в глубоком сне? It's a dialogue. Ничего, кроме того, что я есть. Huh? Ничего, кроме того, что я есть. Are you aware that you are in deep sleep? В глубоком сне вы осознаете, что вы есть? You must be the first one that. Вы, наверное, вообще первый случай подобный. Не, когда проснулся, получается, осознаешь, что ты там был. Only when I wake up. Well, but the question not when you wake up, when you are sleeping, what are you aware of in deep sleep? Прямо в глубоком Ничего. сне что вы осознаете? Nothing. Nothing. So there is awareness of nothing, Есть осознавание чего? right? Awareness is there. Есть осознавание. What is the question in deep sleep that is helping you to be aware in deep sleep? Какой вопрос в глубоком сне позволяет вам что-то осознавать? Who is the helper of awareness? Что там за помощник такой? Who is helping awareness to be aware? Кто помогает осознанности осознавать? Awareness is not an entity. Осознанность — это не It's сущность, not a self. See, это не самость, it's the act of being aware, being aware. акт осознавания. Once there's nobody there, it's not self higher, it's not a higher self, it's not a self, it is. Там нет кого-то, какого-то высшего я. You people answer, you don't inquire. You just immediately arrive to a conclusion and speak it out. Не исследуйте, вы сразу просто делаете выводы и проговариваете их. You guys don't take time to ponder or И утруждаетесь тем, чтобы размышлять. and start straight away vomiting all this bookish, spiritual bookish knowledge. Выташниваете на меня все эти книжные знания, Called preaching. проповедуете. The believers preach. Верующие проповедуют. Non-believers
anything else. Неверующие занимаются чем-то другим. What are you, bro? Hmm? You look to be kind of a secret service. In the car. It's either you're talking from a hiding space. Ну, как будто из укрытия из какого-то говоришь. Я в машине. No, that's fine. I'm joking. I'm not Ну, шучу. serious all the time. Are you making an effort to know that you are? Делаете вы какие-то усилия для того, чтобы знать, что вы есть? No. Нет. Then there is already self-awareness. Это означает, что самоосознавание уже происходит. Self-knowledge is already knowledge of being is self. Знание бытия уже есть. Knowledge of existing Знание существования or knowledge of existence is already there. есть. Are you making an effort to be conscious of the body and what is perceived through the senses? Вкладываете ли вы усилия для того, чтобы осознавать тело и все то, что осознается через чувства? Hmm? No. Нет. And your thought, you want to control your thoughts because they also happen effortlessly. Если вы хотите контролировать тоже, потому что они происходят без усилий сами. Then where is the effort? Все усилия есть. We are told, right, educated, that effort is necessary to live. Нам говорят, что усилия необходимы для жизни. I'm not talking about action. Я не говорю о действиях. An action, a movement will take place, to feed the body, Действия и так будут происходить для того, чтобы to feed the body, to wash it, давать телу right? пищу, поддерживать его в чистоте, To look for a place to protect it from the environment and so on, right? находить какое-то укрытие от окружающей среды. Talking about the effort. Я говорю об усилиях. Like this conscious actions, Все вот эти осознанные действия, conscious breathing. Breathe. осознанное дыхание There must be an observer and the observed. See? должны быть для этого наблюдающие и наблюдаемые. And now it's going in Вот сейчас consciously, оно
Она going out consciously. Воздух входит осознанно, осознанно выходит. You are following what that person says. You are not conscious. You are conditioned. Если вы следуете тому, что говорит вам этот человек, это означает уже то, что вы неосознанно делаете что-то, а вы обусловлены на то, чтобы делать это. Обусловлен чьими-то указаниями? Или здесь не уловил мысль? I'm conditioned by someone's advice or Yes. instruction. Yes. Delete all that. Да, избавляйтесь от этого всего. Because you are identical with that. Потому что вы идентичны этому всему. You as this belief of being as individual, separate individuals. Вы как вот эта идея о том, что вы это индивидуальное. Да. Мысли, вопросы возникают, но когда не видятся как идея, то как будто бы исчезают сразу. Thoughts and questions arise, but when I see them as the ideas, they seem to disappear. Yes. You don't have to make an effort. Да, усилия не нужны. Just don't believe that you are what you think. That's enough. Просто не верьте в то, что вы это то, что вы думаете. Nothing is what you think. Ничто не является тем, что вы думаете. Thought is an interpretation. Мысли — это интерпретация. It may have a practical purpose. Она может быть Right. практическая ценность какая-то. You interpret this mentally. This is the way it is. Right? Например, вот это вот оно такое, какое оно есть, но мы интерпретируем это ментально. This is just mere sensory perception. That's all. No. The whole thing. There is only sensory perception is there. Вот здесь есть только сенсорное восприятие. And then you may interpret it like this is hard, Но вы можете интерпретировать это как нечто твердое, cold, холодное, wet, мокрое, right? Drowned. круглое. For the practicality of the matter, it may have some use. Это может быть полезно right? для каких-то практических. But when you begin to believe that what you think is what is there, Когда вы начинаете думать, что то, что вы думаете, есть то, что then, есть, then you get lost in your own knowledge and your own thinking. то тогда вы теряетесь в своих собственных знаниях, в своем мышлении. Right? Because I identify this as a glass. Я определяю это как стакан. And I identify, then this is the object, right? Вот это объект. And I identify myself as a subject. Я считаю, что я это субъект. And then the idea comes that the subject is separate from the object. Появляется идея, что субъект отделен от объекта. Right? Все так. Это завтра, это перед. Видишь, тут флаг летит. А где мои клавки? Почему? Я их не знаю. А эта идея отделенности, она трансформируется, либо просто знается как идея, либо она в какой-то момент исчезает, эта идея, либо она просто знается, что это идея, и все, и никуда не девается. Идея разделенности.
This idea of separation, does it disappear or transforms, or just when you see it as an idea, it it stays there, disappears. you just know that it is an idea. It disappears. Она исчезает. There is no separation. Разделенности нет. Whether you believe that it is there or not, it is not there. Неважно, считаете вы, что она есть или что ее нету, или все равно нет. There is no reunion. Воссоединения нет. There is no lower self that is going to reunite itself with a higher self. Нет никакого низшего я, которое воссоединится с высшим я. It's never going to happen Этого никогда не произойдет, because the lower self doesn't exist. потому что низшего я не существует. How can what doesn't exist merge with anything or Как all то, что that не stuff? существует, может слиться с чем-либо? So this imaginary separate self created another self Это воображаемое отдельное я создает еще одно я. and now is making ridiculous efforts to reunite itself with something that itself has created. И прикладывает какие-то невероятные усилия для того, чтобы воссоединиться с чем-то, что она сама придумала. So thought created a higher thought Мысль Да. создает какую-то высшую мысль. and is going bananas trying to reach it. Сходит с ума в попытках достичь ее. You cannot reach it because it doesn't exist. Она не может ее достичь, потому что ее нет. It's mentally created. Это мысль. Тогда как будто бы поиск исчезает. The search seems to disappear. Yes. If the search disappears, the searcher, the seeker is still. Если поиск исчезает, то ищущий тогда становится неподвижным. Then when the seeker is still, then you become aware of the fact that the seeker is illusory. Когда он неподвижен, вы можете осознать факт того, что ищущий иллюзорен. As illusory as what it was seeking. Он настолько же иллюзорен, как иллюзорно то, чего он искал. That the seer is as illusory as the seen. Right? Видящий настолько же иллюзорен, как видимое. But both are the same thought. They are not two, it's one thought. И одно, и то, и другое, это все одна и та же мысль. Inquiry means self-observation. Исследование означает наблюдение за собой, Not trying to do something about the observed, а не попытки что-то сделать с тем, что наблюдается. to control, transform, manipulate, to get rid of the Не self. попытки контролировать его, что-то делать с ним, избавиться от него. And the word self in the self-inquiry, self-observation is me, the mind, the thought, the ego. Самость, самоисследование означает эго, самость или мысль. Because I consider myself to be this self, Сколько я считаю себя вот этим я, right? Who am I, right? кто я? Self-inquiry, self-inquiry about this self, about this being, individual I, whatever you like to call it. Исследование вот этого индивидуального я. Let's see what this thing is.
Посмотрим, что это такое. It's not let's get rid of it, Это не так, что давайте избавимся от него, let's change it, transform it, поменяем его, трансформируем, make it more pure, more higher, more сделаем divine, его more anything. почище, Right. более божественным. Yes, let's see what this I actually is. Просто посмотрим, что это такое. And you realize that it is not. Вы понимаете тогда, что его вообще-то и нету. It's not the capacity to think that comes to an end, the knowledge that you have, Способность мыслить, знания, которыми вы обладаете, the неисчислимо. practical thinking, see, Практическое мышление. to refer to things and all that stuff. Or some knowledge like mathematics or chemistry, or physics. Знания математики, физики, химии, Cooking, готовки, cleaning, driving, уборки. right? Because even that knowledge is not separate, Даже это знание не отдельно. right? This knowledge is not separate from the brain, but it is where it gets reflected. Не отдельно от мозга, в котором оно отражается. And the brain is not separate from the very consciousness of the brain. Мозг не отделен от from the very Consciousness of the brain activity, the knowledge. от осознавания мозговой деятельности. And the brain is not separate from the light that allows that consciousness to be there. Он не отделен от света, который позволяет сознанию быть. And that light is not separate from the very fact Свет не отделен that there must be awareness of all that I mentioned before. от факта того, что должно быть осознавание всего того, что я перечислила. And all that what I just mentioned before is one individual, they are not separate entities. All that is one and the Все same. то, что я перечислила, это не разные какие-то штуки, а одно неделимое. So that which is aware is not separate from whatever it is aware of it, aware of. No? То, что осознает, неотделимо, не отдельно от того, что осознается. If you refer as the ultimate observer, ultimate as the subject and the seen as the object, they are not two, they are one and the same. That means there is no subject and object, only what is. If you change the word awareness for subject, Если мы заменим слово осознанность на слово субъект, and any phenomenon you use the word object, слово феномен мы заменим на слово объект, and if the subject and the object are one and the same, тогда если субъект и объект есть there is одно, no subject and object. то Right? нету ни субъекта, ни объекта. There is only what is. Есть только то, что есть. Прямо сейчас как будто бы мысли исчезли, да, и как будто бы сказать нечего, сказать такая. Но ум продолжает, типа, какую-то вот эту неловкую паузу чем-то заполнять. Now there are no thoughts, and I don't have anything to say, but the mind is looking for something to fill the awkward. Yes, Silence. yes, it's looking to fill this. Needs to fill the gap. Он ищет, чем бы заполнить этот
пробел. It's trying to entertain itself. И пытается как-то себя развлечь. You see, even the inquiry, right? Most of these people are just entertaining themselves with a so-called spirituality, self-inquiry. Большая часть людей на самом деле развлекается духовностью, самоисследованием даже. It becomes another form of entertainment. Превращается в новую форму развлечения. There's no real inquiry. See? Не происходит настоящего исследования. Inquiry is not an entertainment. Исследование — это не развлечение. Entertainment comes to an end. Развлечение заканчивается. Don't try to be quiet. Не пытайтесь быть тихими. What is seen is quiet. Always. То, что видит, оно всегда тихое. It is quietness. Но есть тишина. Itself is quietness. Сама тишина. Само по себе она есть тишина. It's beyond, but so to speak. Точнее, даже вне, It's the за mind пределами that can тишины. be beyond quietness, or still beyond stillness. Don't try to be still. Better to say like that. The mind is active or still. Ум может быть спокойным или активным. What is seen, the mind active or still, is always quiet. То, что видит, как ум является спокойным или активным, оно всегда тихое. Whether the mind is active or still, it doesn't really matter. Неважно, ум тихий или активный. So you identify yourself with the mind, and then quiet mind is very pleasant, and then again you run after the pleasure of the quiet mind. Если вы отождествляетесь с тихим умом, тихий ум кажется очень приятным, и тогда получается, что вы снова бежите за этим удовольствием, которое вы извлекаете для себя из приятного, из тихого ума. The mind cannot be still all the time. Ум не может быть постоянно неподвижным. It needs to move, right? Ему нужно движение. Otherwise, how you will prepare lunch? How will you? В противном случае, как вы будете готовить? There's a particular quality of thinking that disappears. The selfish, Исчезает определенное качество мышления. the selfishness. See? Эгоистичность. Вроде до какого-то момента было понятно, а потом опять всё запуталось. Sorry? Anna. Ananas. Ananas. Ananas is pineapple, right? Спасибо, я отключусь. Sorry? I'll switch off my mic. Okay. Hola César, Nastia.
Eh, te pregunto porque si no voy a poder dormir porque me muestra el loco ahí. Eh, par de preguntas. Si toda expresión es la mente expresándose, ¿Mm? Es que se te toda corta. expresión. Hola, hola. ¿Me Ujú, escuchás ahí? ujú. Si toda expresión es un movimiento de la mente. No, sí. Lo que se mueve o no se mueve es la mente. Y la mente la Ujú, mueve la energía. ujú, Y esa energía se mueve en otro lugar, en un espacio físico, ¿sí? ujú, Y ahí hay algo que ve todo eso. ujú. O sea, Pero vos dijiste que em, que ver el movimiento de la mente es poner en evidencia lo que sustenta la mente, digamos, ¿no? correcto. O sea, observación del movimiento de la mente, ¿m? Revela la existencia no del observador, sino de la observación, ¿eh? Del acto de ver. Claro. Pero Y se revela la realidad, ¿sí? Del acto de ver, ¿sí? No es un ser, no es un ente, claro, no tiene nombre, no tiene forma, se revela a sí mismo, ¿sí? Por sí mismo, claro, para sí mismo. claro. Claro, ¿y qué vendría a ser, digamos, lo que, porque, porque lo que, lo que pasa, lo que está pasando es como si tengo presente esto que vos decís, ¿no? El ver el movimiento de la mente es poner en evidencia lo que sustenta la mente. Ujú. Pero entra ahí hay una cuestión como si yo estoy viendo a la mente, un yo, ve a la mente, es que el sujeto, el yo, está presente. Si la mente está activa como ente, el sujeto está presente. ¿Me sigues? Sí, Si la mente está quieta, ¿m? ¿Dónde está el sujeto? Y si el sujeto está quieto, ¿quién ve al sujeto? ¿Quién ve al que ve? claro. No es una pregunta, es una respuesta. La pregunta Sí, implica, sí, la evidencia. la pregunta evidencia el hecho de ser eso que ve. Claro, Lo visto está contenido, es inseparable de eso que ve. más allá de los movimientos que se suceden en la mente, o por la mente, o lo que. Más allá que... Porque hay veces que hay movimientos mentales y hay otras veces que la mente está quieta. Pero esas dos Ah, posibilidades y se pueden percibir. es exactamente lo que estábamos hablando ahora con el muchacho ruso. Está el pensamiento práctico, el pensamiento funcional.
El pensamiento es una interpretación, sí, es completamente subjetivo, ¿verdad? Aquí yo estoy sosteniendo la taza y aquí hay simplemente percepción sensorial. sí, sí, Entonces, yo puedo interpretar lo que se percibe a través de los sentidos mentalmente como duro, frío, húmedo, sí, redondo, vacío, lleno, claro. ¿ah? Pero Claro, lo como que cualidades de percepción, así. calidades mentales de percepción, porque Claro. la percepción sensorial es la percepción sensorial. Ahí no cabe el espacio de cualidad, porque ya es Ah, cualidad, claro, claro, claro. características, cualidades, atributos, ya es pensamiento. ¿Mm? Entonces el Ujú. pensamiento tiene una función práctica, es una interpretación, por ende, hacer interpretación es netamente subjetiva. Lo que se Claro, percibe a través de los sentidos, que es lo que la gente llama realidad objetiva, no es objetiva, es subjetiva porque depende de la estructura física. ¿Mm? Depende de cómo está estructurado este cuerpo, el cerebro, cómo interpreta el cerebro. Si el cerebro no ve, si el cuerpo no ve, entonces, ¿qué es lo que hay allí? O sea, que lo que se llama realidad física como tal es subjetivo por completo, o sea, que no puede haber una interpretación objetiva sobre aquello que per se es objetivo. claro. ¿Ah? O Ujú. sea, si cambiamos la palabra subjetivo, la realidad objetiva no es objetiva sino subjetiva, por ende ilusoria, ¿cómo puede haber un pensamiento real acerca de lo que es ilusorio? Pero ¿Ok? entonces cualquier cosa entonces César, cualquier cosa que describe lo que sea, eh, eh, es igualmente ilusorio, digamos. Es un movimiento Exacto. ilusorio. Estamos hablando de las dos clases de pensamiento. Estamos hablando del pensamiento subjetivo, práctico, y estamos de Ujú, ujú. lo que se cree que es el pensamiento objetivo, ¿ah? Que Sí, ya entra en la parte ideológica. claro. Yo puedo referir a este cuerpo, utilizar la palabra yo para referirse a este cuerpo, pero entonces puedo creer que el cuerpo es el yo. Como puedo pensar que esta taza es dura, ¿ok? Y puedo pensar que lo que yo pienso es lo que es. Y entonces tú me llegas y me dices, no, no es tan dura, es blanda. Y yo te digo, no, lamento, tú estás equivocado, yo tengo la razón. Y comienza el conflicto, ¿sí? Claro. Sí, El conflicto sí, de ideas. sí. Ahora, cuando yo ¿Y comienzo a qué es? creer que yo soy lo que yo pienso y que el otro es lo que yo pienso, esa es la mente como ego, porque aparece el sujeto que sabe, que Ah, dice que esto es así y asado. ¿Mm? Aparece el ujú, conocedor con su conocimiento y aparece el concepto de verdad, porque lo que yo digo es verdad y lo que tú dices no es, y la verdad y la verdad y la verdad, y es todo un pensamiento. ¿Me sigue? Esta es la diferencia entre el pensamiento conceptual, ideológico, supersticioso, sí, sí, y ahí el pensamiento es meramente objetivo, que es subjetivo, pero por lo menos tiene un sentido práctico. Derecha, claro, izquierda, arriba, abajo, calor, frío, y cuidado que está caliente si te vas a quemar. sí, ¿Ah? claro, Pero claro. ¿Y qué la son, idea, y qué son, y la qué son? idea de, la idea de que el sujeto es separado del objeto, ese es el ego. Ah, La idea de que el cuerpo es el sujeto y está separado de lo que percibe. Para empezar, el cuerpo no es el sujeto. El cuerpo claro, no es, claro, el cuerpo es una experiencia subjetiva. claro, claro.
Claro, por eso diferentes cuerpos experimentan un mismo fenómeno de forma diferente. Escúchame, César, ¿y qué son esos eructos? Así, por ejemplo, cuando uno tiene esos eructos como de expresión, porque me pasa que por ahí es eh, como que surgía así cierta cosa expresiva de algo y al mismo tiempo, ay, casi al mínimo tiempo después, es como, tiene esto de que el silencio en realidad es como de alguna forma, no sé, como no es una forma de expresión, pero es lo que contiene todo. Entonces, es como si lo que se acabara de expresar fuera inútil de alguna manera, ¿entendés? Mientras se está expresando, está vivo. Después que se expresó, murió. La expresión es movimiento, tiene que estar vivo. Claro. Si ese movimiento cesa, ya no es. Y la creación o la creatividad nunca cesa. Si es estático, ya no es, ya fue creado, ya no es. Claro. Lo único que es, Puede, lo único que es lo que está haciendo. Lo que fue es, pero es memoria. Sigue estando allí, pero es recuerdo. ¿Sí? Es memoria, es conocimiento, es conocido, es pasado. ¿Sí? Y lo que la gente llama creatividad es recreatividad, es recrearse. ¿Sí? Es el esfuerzo por recrear, por darle continuidad a mis experiencias, al algo que pasado. Exactamente, yo quiero más de lo mismo. Sí considero que es y, agradable, porque claro, si es y agradable, puede ser que se genere como una especie de confusión porque es como si, en este momento es como si sintiera él diciendo, es como si ningún lenguaje fuera el lenguaje. A diferencia de antes, que por ahí podía identificarme con el lenguaje de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Pero es como que ahora es como si, es como, es como si surgen cosas con lenguajes que no son, digamos, los lenguajes que yo ejercito, digamos, de alguna manera. Y no tiene de malo, agarras tu cámara y capturas el momento. Capturar quiere decir darle continuidad al momento. Ese momento ya no es, porque no hay momento que puedas capturar porque la vida es un movimiento continuo. ¿Ok? claro, Entonces, a veces la lente capturas, ¿sí? Haces un capture, ¿sí? Capturas ese momento. Capturarlo quiere decir paralizarlo. Lo sí, capturo, aquí está, lo agarré, lo tengo aquí. Pero eso ya, sí, esa persona ya no está allí. A quien le tomaste la foto, el atardecer, el amanecer, la flor, el movimiento continúa. ¿Y qué capturé? No tiene nada de malo que tomes tu fotografía y que hagas tu no, exposición. no, no es por la Disculpa que te fotografía en interrumpa. sí, Porque tú sí, puedes comunicar algo por medio de la imagen. Claro que sí se puede. Eso es otra forma de expresión. ¿Ok? La gente va más allá y lo llama arte o como sea que lo quieran llamar, es otra definición. ¿Mm? Pero yo puedo perfectamente ir a un sitio y capturar lo que sucede en ese sitio y poner esas fotos en el otro lado del planeta y decirle, comunicarle, transmitirle, mira lo que sucede aquí, mira cómo es esto allá.
¿Me sigues? Tiene una, no sé, eso es lo que el periodista puede que haga, el periodista, el reportero gráfico, ¿no? Que captura una imagen para pasar un mensaje, ¿sí? Para transmitirle algo, comunicar. La imagen es un instrumento de comunicación. Claro. O la música, la gente trata de comunicar algo a través del sonido, de un instrumento, de la voz, Claro. sí. Inclusive cuando el afecto entre dos personas, tú tratas de comunicar algo, ok, por medio de la acción, ¿sí? Para que ella capture el sentimiento. Eso está perfectamente bien. La pregunta es, ¿eso es, hay un sujeto y un objeto? Pues, o el sujeto, o es todo un movimiento unitario, ¿ok? ¿Sí? Percibidor percibido es un movimiento unitario dentro, ¿no? del que conoce ese movimiento. Ujú. Sí, tal vez lo que me está pasando, digamos, es como que eh, al buscar enlace, perdí el sentido de hacerlo, ¿entendés? Perdón, se te corta la comunicación. Que, que, que al buscar, por ejemplo, surge algo, ¿no? Y entonces aparecía, ¿quién está haciendo esto, no? El hacedor de ese hecho, digamos, Sí. creativo, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Lo que Entonces, hay, sí, cuando, si alguien está delante de un lienzo, ¿sí? Con sus colores, tus pinceles, todo, lo que hay es el movimiento creativo, ¿sí? Lo que hay es ese movimiento. Lo que no hay, es un individuo separado del movimiento. Ese movimiento creativo, esa acción, es inseparable del que la percibe, del que está consciente de la acción, del que vea la acción, del conocedor, llámalo como tú quieras. pero puede ser que cuando esa acción se vuelve un solo movimiento, digamos, un único movimiento, es como si se perdiera referencia, ¿sí? Es como si no hubiese una mecánica de producción, ¿entendés? Sino como que, bueno, aparece cuando aparece y No se puede explicar. A mí me ha costado muchísimo tiempo poner en palabras esto. Porque si no hay dualidad, ¿no? Entonces, ¿quién puede explicarle ese estado a quién y cómo? La idea del diálogo es para que el que escucha investigue y conozca ese estado por sí mismo. Y luego no lo puede explicar. O sea, se puede hablar con alguien de manera que ese alguien experimente ese estado de no dualidad, pero ese alguien tampoco va a poder explicarlo. Va a poder decirle a alguien más, ¿ok? Acerca de ese estado, ¿m? Y el otro lo experimenta
Pero lo otro que lo experimenta no lo puede explicar, no se puede explicar. Es una cuestión de conocimiento directo. El estado de no dualidad, es más, hay un estado que está más allá de la no dualidad. ¿Mm? Pero el estado de no dualidad, si no hay dos, entonces ¿quién se lo vas a explicar? ¿A quién se lo vas a describir? Y si en ese estado no hay palabras, ¿qué palabras vas a utilizar para explicar el estado libre de palabras? ¿Cómo utilizas el pensamiento para referirte al estado libre de pensamiento? Si la respuesta, pero entonces eso voy que no hay una expresión que llegue a tocar eso, entonces ¿no hay qué? Se te corta, no perdón. hay forma expresiva que llegue a tocar eso. No, Entonces es como si cualquier expresión fuera mocha, fuera manca, fuera coja. Entonces surgen cosas, pero esto no sirve para nada, ¿entendés? O sea, y esto es otro para el tipo ego. No sirven para nada para el ego. O sea, si sirven para algo, es para el ego, que se regodea de el yo y lo mío, mi creatividad, mi forma de expresión, el yo y lo mío. Si yo capturo un momento y lo expongo, entonces yo estoy orgulloso de que exponiendo que lo que ya no es. Claro. A menos que eso, cuidado, capture algo realmente importante, por así decirlo, que tenga un sentido práctico, ¿ok? Una poesía revolucionaria, algo que sea revolucionario en el orden, en el sentido de que destruya una creencia. ¿Ah? Sí. Ahí sí, si tiene, ahí es donde ¿no? Sí, o que tenga un sentido de utilidad, digamos, como el verso sirve para armar, ¿no? Porque Algo inclusive así, el arte también tiene un sentido práctico. claro. Inclusive el arte inclusive fue una forma de practicar, ¿sí? Como la técnica, ¿sí? Es un proceso práctico de refinamiento de la técnica, ¿ah? Del proyecto de proyectar la luz, la tridimensionalidad, y se fue refinando, y se fue refinando, y se fue refinando, hasta que llegó el Sí. Photoshop. Sí, ¿Mm? sí. Sí, como también es como un entrenamiento de hacer de ir llevando a la mente a algo focal, ¿no? Así como de Desde la enseñar pintura, a estar el arte comenzó, según yo tengo entendido, ¿ok? Según el lenguaje artístico, el arte rupestre, ¿verdad? claro, claro. ¿Qué era el arte Sí, rupestre? Era una forma de decir, ¿sí? Lo que es de la forma de vida y de quienes vivían en ese lugar. Aquí habían búfalos, aquí habían elefantes, entonces esto, como el arco y la flecha, cazaban de una forma de transmisión, ¿verdad? De conocimiento, como tú quieras, de sentido práctico. Ahora que las técnicas utilizadas en aquel entonces eran rudimentarias, ¿ah? Pero está la técnica también, ¿sí? El tomar algo de la naturaleza para sí, producir sí. el color. Ahora, todo eso se utilizó con la aparición del ego por pura vanidad, Claro. ¿sí? Por, para que el ego se recree en sí mismo, en su propia historia. ¿Ah? Esa es la idolatría.
¿sí? La primera idolatría es la idolatría a mí mismo como ego, ¿sí? El narcisismo. ¿Mm? La autosatisfacción, la satisfacción ¿sí? De un ente inexistente, completamente mental, Sí, psicológico. ¿Mm? Que me pongo la sí, sí, medalla, pongo la medalla y si yo creo el trofeo, ¿ok? Yo creo el hecho de ganar, creo la medalla y luego me la sí, pongo. sí, ¿Ah? sí, sí, Creo un concepto y luego entonces me premio, ¿sí? A mí claro, mismo. claro. ¿Cuándo viene a Tailandia? En bicicleta, bicicleta y después nado. O sea, la respuesta adecuada se hace haciendo la pregunta adecuada. Esto que estamos haciendo es la forma más antigua de transmitir una experiencia, un conocimiento, por medio de una forma de diálogo donde el que escucha encuentra la respuesta por sí mismo. Tal vez el que escucha no sabe cómo hacer la pregunta adecuada. ¿Mm? Tranquilidad. No, el estado natural es mera percepción sensorial sumado a completa y absoluta tranquilidad. Si no, es decir, no hay conflictos, ¿sí? Entre el que percibe y lo percibido. Así, así lo describió, si es posible. Es una descripción fuera de la descripción, porque al final no te lo están describiendo. Una forma de decir, Ramana dijo lo que, oh Jesus Christ, we have a hacker here, but it is putting porno stuff. So, lo describió como mera percepción sensorial sumado a la tranquilidad del sueño profundo.
Ok, listo. Ok. Sí, Casi, sí, casi hizo la hora. sí. Ok, nos vemos, Gracias, gracias. nos vemos luego. Un abrazote, gracias. Igualmente. So, sure. That's after. No, no hay. Mommy, can you tell them that there is no broadcast tomorrow and the after tomorrow because of the Christmas situation? Yeah, can you please let them know that tomorrow and the after tomorrow is 24th, 21st of December? And there will be no also. I feel tired. I need a couple of those rest and then a couple of those rest 31st and 1st. So when you feel? There is no talk tomorrow and the after tomorrow because Завтра of и the Christmas. послезавтра встреч не будет, потому что рождественские праздники. So the next one is the 26th. Следующая встреча будет 26 числа. Today is what? Let me just 27. check the date. Is it coming? So we have again Saturday and Sunday. I have again, no. Oops. Встречи будут in Saturn 26. Yeah. So not Saturday. 26, 25th. Yeah, 24 and 25th, no talks. Tomorrow and the after tomorrow. So Sunday. Next then one is on again- Sunday. Следующая встреча будет в воскресенье. And then Monday and Tuesday off again. Понедельник, вторник, выходные. Oh, let's do something. Let's make it straight until the. Because no point, right? And I can explain tonight also to the guys. We can do it until the 29th. Let's see. Let me just check. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Or we can do it straight until the 2nd. Saturday and Sunday, 2 days. It's going to be 2 days off, then 1 day, and then 2 days off. Let's make it this is Saturday and Sunday. New Year, 3rd of January. Saturday, Sunday. Yeah, let's do it until, yeah, it's okay. Saturday and Sunday is the next one. 25th. No, sorry, Sunday. No, but this is Saturday and Sunday. Because this is, sorry, this is the way they schedule this. Sunday and Monday. And 2 weeks. Yeah, rest. I'm tired. Emotional rest. You can do it until the 5th. Okay, next one is the 5th of January. So nothing on Sunday. Because there's no point, right? This is No, just tell me what to do. look. This is Friday and Saturday, right? 24. Then you're gonna have Sunday, but Monday, Tuesday is gonna be off, right? Unless I do it like 26 until 30th.
And then 2 days off is gonna be Saturday and Sunday, and then Monday and Tuesday off. We're going to stop until 5th. Okay, until the 5th, so they can have a little rest also. Yeah? Так, значит, в воскресенье не будет ничего. Отдыхаем до 5 числа. So, Happy Christmas, Счастливого Рождества, Happy New Year. счастливого Нового года. See you the 5th of January, Увидимся 5 числа. Wednesday.